pertanyaan pertama, if patient had done the prostatectomy for prostate gland because PSA under 1, what the cell cancer will be the active again? Is it PSA only one indicator for prostate cancer, Doc? Okay, so I presume this patient underwent prostatectomy or removal of the prostate because of prostate cancer. So in the follow-up, we usually will check the PSA. Yes, so it's not wrong to say that the PSA is the usual indicator. Once the PSA reaches a certain level, let's say it's increasing, then we need to do other tests like a PSMA scan and things like that to rule out that the cancer has come back. Oke, jadi mungkin saya bantu terjemahkan sedikit bahwa apakah pasien yang sudah melakukan prosedur prostatectomy dan PSA-nya under 1, apakah kankernya sudah bersih dan bisa aktif lagi. Jadi memang betul PSA itu suatu indikator pentingnya untuk tahu bahwa ada sel kanker di sini. Jadi saya simpulkan seperti itu saja pendeknya. Mungkin panitia bisa minta tolong screen-nya bisa di posisinya mungkin horizontal biar screen-nya bisa lebih besar, bisa terbaca tulisannya. Device-nya dibuat horizontal. Okay, I'm sorry, Doc. There's a technical issue. They will fix it. Yeah, because no the screen just not too small. Okay, we take the second question. So maybe we are waiting. Oh, okay, now better. They look better. Okay, what's the prostate disease because impotence, Doc? Okay, if it's an enlargement of the prostate, it shouldn't cause impotence. Okay, in some cases of prostate cancer, if it's quite advanced, growing out, involving the nerves, there is a small chance that the patient can present to us with erectile dysfunction. Because I've seen patients come to me for ED, and then when I examine, he actually has prostate cancer. But if you're talking about just the enlargement of the prostate, like BPH that we talk about just now, BPH doesn't cause impotence. Oke, jadi Bapak Ibu, saya ingin simpulkan ada pertanyaan, apakah penyakit di prostat kita itu membuat kita impotent atau ada gangguan seksual? Dijawab oleh Dokter Ronny bahwa tidak semua penyakit di prostat kita itu membuat kita mempunyai disfungsional secara seksual, tetapi memang ada beberapa kasus yang membuat kita itu terkena sebagian sarafnya sehingga kita mempunyai disfungsi seksual, terutama untuk kasus-kasus yang berat. Pertanyaan selanjutnya. What the causes enlarged prostate gland? How to prevent, though? What's the food need to be avoided? Okay. Okay. Enlargement of the prostate is something that happens in most men as we grow older. It's all part of aging. The prostate will enlarge. So as we grow older, we have a higher chance of BPH. We also have increased risk of prostate cancer that increases. Of course, if you have a family history of prostate cancer, your risk of prostate cancer will definitely be higher. If your father has it, it's higher. If your brother has it, it's even higher. Talking about food, they find that food that's rich in lycopenes, there is some evidence that it helps to lower the risk of prostate cancer. So food that's high in lycopenes will be things like tomatoes. But of course, we don't encourage you to eat tomatoes only, because if you take too much of the lycopenes, you start to turn a bit orange because of the coloration. So I think in terms of food-wise, just take in moderation. And the important thing to look for will be the urinary symptoms that will suggest as enlarged prostate, and to do your PSA checks during your health screening, because that's one way to pick up prostate cancer. Oke, jadi saya ingin terjemahkan sedikit. Ada pertanyaan, apakah prostat, bagaimana cara kita menghindari pembengkakan prostat kita, dan mungkin makanan-makanan apa yang harus kita konsumsi. Dijawab oleh Dokter Ronny bahwa sebenarnya penyakit pembengkakan prostat ini adalah hal yang umumah untuk kondisi seorang pria. Dengan berjalannya umur kita semakin tua, kemungkinan kita akan terkena. Lebih lagi kalau di sejarah di keluarga kita itu dari banyak orang tua kita atau saudara kita tuh yang terkena penyakit ini. Jadi biasanya memang itu hal yang lumrah.
Untuk makanan yang bisa dikonsumsi adalah beberapa seperti tomat, ya tapi ya kalau kita makan kebanyakan makan tomat juga ada efek sampingnya. Jadi sebenarnya nggak ada makanan secara khusus yang harus kita konsumsi. Mungkin secara moderat aja kita konsumsi semua. Oke, next question. What is the causes of phimosis, Doc? Okay, so phimosis basically what it means is a tight foreskin that cannot be retracted. So phimosis is usually common in young children because when they are born, sometimes the foreskin has a lot of adhesions. So after the age of 7 to 8, usually the adhesions will start to decrease and the boy is able to pull back. Of course, there are some men who never pull back their foreskin before. As a result, they may have the phimosis from young. The other possible cause of phimosis will be patients who have slightly tight foreskin with repeated infections, and the skin actually becomes very tight. We see this in diabetics. Diabetic men, sometimes they were able to retract their foreskin, but because of the poor control of the sugars, they have repeated infections. As a result, they actually develop phimosis, whereby they totally cannot pull back. Yeah. Oke, jadi ada pertanyaan, Bapak Ibu ini adalah pasien menderita phimosis, ditanyakan sebabnya phimosis itu apa? Dokter Ronny Tan menjelaskan phimosis itu sebabnya adalah ketika kita mempunyai struktural ujung dari penis kita itu yang ketat ya. Jadi memang tidak terutama tadi dalam usia masih muda ya. Jadi banyak yang karena ketat jadi tidak bisa menarik ke belakang. Dan yang berikutnya adalah ketika kita mungkin mempunyai kondisi yang mempunyai kadar gula tinggi atau diabetes. Nah, diabetik ini akan membuat kita kalau menarik kulitnya ke belakang itu mungkin ada infeksi-infeksi yang terjadi. Jadi inilah yang menyebabkan phimosis pada pria. Oke, next question. Next question. My dad is PSA level 14.66 in February 2020, and since then has not been checked, but the past year his PSA level kept going up and down between 10 and 14. Is there anything to be concerned about this PSA level, Doc? During nighttime, he kept going back to toilet as well. We have not taken him up to doctor for checkup because of the pandemic. Okay, so enlargement he probably has quite a big prostate. Because you can see he's already having symptoms where he wakes up at night to pass urine. Then PSA 14 is relatively high, it's more than 4, the cutoff is usually 4. So although his levels are going up and down, so definitely his prostate is big, we know. He should actually get an MRI to do an MRI so that we can rule out any prostate cancer. And chances are he will need a biopsy to rule out prostate cancer after the MRI. Oke, jadi ini ada pertanyaan seorang pasien ya sejak Februari tahun 2020, PSA-nya tinggi, sekitar 14,66 dan sampai saat ini levelnya di antara 10 sampai 14, jadi naik turun ya. Dan setiap malam pasien ini mempunyai habit ya, kebiasaan ke toilet sering. Jadi tanyakan apakah keadaan ini berbahaya. Dokter Ronny Tan menjelaskan bahwa keadaan seperti ini diduga keras bahwa kondisi prostatnya itu dalam kondisi yang bengkak besar ya, karena patokannya itu sebenarnya di atas 4 itu udah agak pembengkakan ya, karena ini kondisinya 14 atau bahkan 10 pun kondisinya besar. Jadi sarankan Dokter Ronny segera ketemu dokter dan dilakukan MRI ya, karena kita mau tahu apakah ada sel kanker di dalam pembengkakan ini, dan mungkin kedepannya harus dilakukan biopsi. Jadi memang saran dari Dokter Ronny itu sarankan untuk biopsi untuk mengetahui bahwa selnya ini apakah ada sel-sel yang berbahaya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Is the enlargement prostate
can cause the cancer. If not treated properly, and can relapse, doc. Okay, so like I mentioned just now, in the prostate gland, two things can happen as we grow older. We can have the benign enlargement called BPH. Prostate cancer can also occur in this prostate. However, BPH does not become prostate cancer because it's a different part of the prostate. So if you think of a prostate like an apple, the BPH occurs inside the flesh of the prostate most of the time. The prostate cancer occurs on the skin of the prostate. So it's a different part of the prostate usually. So yeah, it doesn't mean that if you don't treat the BPH properly, you will turn into cancer. Yeah. Okay, just now there's a second question. Will the condition of enlarged prostate relapse? Okay, so if you don't do anything to the prostate will just continue to grow until the point where the patient is unable to pass urine. So let's say, for example, if you go for treatment, let's say you start medications, yes. So the alpha blockers will help to relax the muscle up to a certain point where the prostate is too big, then the alpha blocker will not work. The 5-ARI, which is the medicine used to shrink the prostate, it can only work to a certain extent because once the prostate grows faster than how the medicine can shrink it, yes, then the patient will probably need surgery. Let's say the patient goes for surgery. Yes, the prostate will still grow because the prostate is an organ that was not removed. Because we only remove the whole prostate for cancer. So patient with enlarged prostate, after you scrape the prostate, you laser the prostate, it will grow back. Just like if you do urolift, yes, we are not cutting the prostate at all because for these younger patients, we know that the prostate definitely goes back. So we put the urolift there. The patient needs to understand that the symptoms can get worse with time. And so far, urolift has been successful for at least 5 years where the patient does not have to take a medication. So as you grow older, if it enlarges in size, they can either repeat the urolift or they can now start on medications, or if they want to, they can still go for surgery, no problems. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang luar biasa sekali ya. Tadi ada tanyakan apakah kondisi pembekalan prostat ini akan membawa kita ke kondisi kanker prostat. Yang pertama, yang kedua, apakah kondisi pembekalan prostat akan terjadi kembali, akan berulang. Dijawab Dokter Ronny, kita harus tahu dulu sebabnya dari pembekakan prostat kita itu apa. Karena yang pertama adalah yang disebut kondisinya BPH yang sering terjadi ya. BPH itu adalah sebuah kondisi pembekalan prostat yang di dalam, jadi di dalam dari kulit dari prostat itu sendiri, jadi di dagingnya. Ya, kalau seperti itu biasanya sih tidak akan menjadi kanker ya. Jadi biasanya kanker itu terjadi pembekakannya itu terjadi di kulitnya prostatnya ini. Itu biasanya yang akan menjadi kanker seperti itu. Yang kedua adalah masalah treatment ya. Setelah di treatment tadi apakah prostatnya akan kembali membengkak? Dijawab oleh Dokter Ronny tadi bahwa kalau kita minum obat, prostat kita memang bisa mengecil dan nanti pada suatu saat lagi prostat itu juga bisa membesar lagi karena obatnya mungkin setelah selesai diminum prostat itu akan kembali bengkak lagi, bisa seperti itu. Dan untuk prosedur operasi seperti urolift tadi juga sama. Ada kalanya kita sudah dioperasi, tapi pada suatu waktu di depan nanti prostatnya akan tumbuh kembali karena prostatnya adalah sebuah organ. Ya, jadi kita tidak mengangkat prostat sebelum kita temukan adanya kanker di prostat itu, karena prostat itu dipakai oleh kaum pria. Jadi kalau memang nggak ada kanker ya dari situ, tapi nanti pasti akan tumbuh lagi dan it's okay, nggak apa-apa untuk mengulang prosedur urolift lagi. Jadi misal tahun ini urolift, pada suatu hari lagi ini ada prosedur urolift lagi, tidak apa-apa. Dokter Ronny siap membantu Bapak Ibu sekalian. Oke, next question. A friend told me, when we do biopsy procedure, it will increase our cancer to spread. Is it true, Doc? Will using the TCT guided biopsy is the suggested biopsy because it's very expensive. Okay. Okay, when you talk about biopsy of the prostate, doing the biopsy itself, it doesn't cause the cancer to spread. That's definite because we use a small needle and so biopsy itself is relatively safe. What we worry about will be things like infection and bleeding, not so much the spread of the cancer. The cancer shouldn't spread because you do a biopsy. The guided biopsy usually is not using a CT, we use the MRI. So like I mentioned in my talk just now, we do the MRI, then we fuse the MRI images to our ultrasound. So it's a real-time ultrasound whereby we can localize the area where we are worried about and we can do a biopsy. Yes, it's slightly more expensive because of the new technology, but it has helped a lot of patients because we can then target
these areas and pick up the cancers that would otherwise be missed if we can't target these areas. Oke, ya ada pertanyaan luar biasa sekali juga ini. Nanti apakah untuk mendiagnosa sebuah kanker prostat itu menggunakan CT guided dan itu apakah berbahaya, biopsi juga apakah berbahaya, menimbulkan kanker kita bisa menyebar lebih cepat. Ya, jadi Dokter Ronny menyebutkan bahwa menjawab pertanyaan pertama, apakah kanker ini bisa menyebar dengan biopsi? Jawabannya tidak, karena dalam biopsi kalau dilakukan dengan benar, ya kata kuncinya dilakukan dengan benar, itu adalah karena dokter menggunakan sebuah jarum yang sangat kecil sekali. Jadi kecil kemungkinan kanker ini bisa menyebar oleh jarum ini. Ya. Tapi yang berbahaya adalah dari biopsi itulah infeksinya. Ya, ketika kita tidak melakukan dengan benar akan terjadi infeksi di area tersebut. Dan berikutnya tadi apakah menggunakan metode dengan MRI ya bukan CT. Jadi MRI guided itu membantu karena biayanya lebih mahal. Dokter Ronny bilang iya karena dengan kita menggunakan bantuan MRI dan ultrasound ya karena Singapura kan teknologinya lebih maju. Saat ini biopsinya menggunakan MRI dan ultrasound. Ketika dia memasukkan jarum, dia tahu persis titik mana jarumnya harus dimasukkan. Jadi akan tahu lebih akurat. Kadang-kadang kita memasukkan jarum ke tempat di mana prostat itu mungkin tidak ada kankernya. Jadi ketika dibiopsi hasilnya bersih, padahal sebenarnya ada kankernya. Nah, beda ketika kita menggunakan sebuah jarum yang dibantu oleh MRI. Jadi lebih akurat dan kena di mana titik dari kanker tersebut. Dokter Ronny mempunyai alat itu di klinik beliau. Bagi yang mau tanya lebih lanjut, bisa tanya Dokter Ronny. Oke, next question. Next question. TURP and TUVP, which one is more expensive? Which one is more effective, Doc? And for recovery period, which one is shorter? Why TUVP is suitable for patients with blood thinning? Okay, so for TURP and TUVP, the price is relatively quite similar. It all depends on the size of the prostate. The bigger the prostate is, the operative cost will be slightly higher. That's how it works in Singapore. So the only difference is TUVP because the laser is slightly more expensive. So the price may be slightly higher. Okay. Which one is more effective? Both are as good. So the important thing will be whether are you concerned whether there's any prostate cancer hiding inside? Because like TUVP, there's no histology. That means there's no biopsy, so to speak. Whereas TURP, we have the prostate tissue that we can send off. Okay. In terms of recovery period, TUVP may be slightly faster. Some patients can go on the same day. Most TURP patients will stay at least one night. So for patients, like I mentioned, TUVP can be used for patients on blood thinners. The reason being, when we are vaporizing the prostate, the laser can stop the bleeding much better than the usual TURP that we use, which is why those patients on blood thinners, if they want to choose TURP, they have to stop the blood thinners. Whereas TUVP, we can still continue with blood thinners. Wah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Info yang luar biasa. Jadi ada pertanyaan ini antara TURP, TURP ya, sama TUVP ya, dengan laser, hidden laser. Itu dua ini bagus mana sebenarnya ya. Dari Dokter Ronny ini menjelaskan bahwa TURP dan TUVP itu sama-sama bagusnya. Jadi cuma cara bekerjanya yang berbeda. Kalau kita lihat dari TURP itu, ketika kita itu mungkin ada kekhawatiran bahwa ini orang menderita sebuah pasien ini menderita penyakit kanker. Ya, jadi dia mengambil sedikit jaringan untuk dilakukan ke lab, ya, di laboratori. Kalau TUVP kan dengan laser, jadi semua dibakar, dibersihkan. Ya, jadi caranya aja yang berbeda. Jadi kedua ini sama-sama bagus sebenarnya. Dan harganya ditanyakan, harganya gimana? Harganya kalau di Singapura sih sebenarnya hampir sama, karena ya memang prosedurnya mirip, waktunya juga nggak beda jauh. Cuma yang jadi masalah adalah ketika prostat ini ukurannya semakin besar ukuran prostatnya, biasanya biaya operasinya sedikit lebih mahal. Gitu. Tapi sebenarnya tidak jauh berbeda. Dan perlu syarat juga TURP, TURP itu setidaknya harus berada di rumah sakit 1 malam. Kalau di UVP dengan laser tadi, habis operasi bisa segera pulang. Ya, tadi sampaikan seperti itu. Jadi inilah mungkin yang sedikit membedakan antara dua hal ini. Jadi kalau pada pertanyaan terakhir adalah TUVP, apakah bagus untuk orang yang mengonsumsi obat pengencer? Ya, Dokter Ronny menjelaskan bahwa memang betul karena TUVP ini ketika operasi membantu juga sekaligus mengeringkan, jadi tidak ada bekas-bekas dari darahnya. Beda kalau orang dengan TURP, pasti ada
sisa darahnya. Itu sebabnya kalau kita mau operasi trup harus dipastikan kita berhenti setidaknya beberapa hari sebelum operasi, berhenti obat pengencer. Oke, pertanyaan selanjutnya. Next question. Is it after enlargement prostate surgery can be dysfunction sexual, Doc? How to avoid? Okay. So we are talking about surgery for BPH, the benign enlargement of prostate. So if we do TURP or TUVP, the patient definitely will not be able to ejaculate. So it's a permanent retrograde ejaculation. So we can't avoid it because we need to cut all the way into the bladder neck, which is why those patients will find that sexual function is still very important. We will talk about the minimally invasive treatment, like I mentioned, things like Resume, ProLift, and UroLift. Of these three, UroLift still has the best advantage if you want to retain your sexual function, because the other two, there's still a small risk of causing it. Oke, jadi ini ada pertanyaan, apakah operasi pembengkakan prostat itu selalu menimbulkan disfungsi ereksi? Ya, jadi dijawab tadi luar biasa sekali ya, bahwa ketika kita menggunakan teknologi TURP dan TUVP, ya menggunakan trup atau menggunakan green laser tadi itu, nggak ada pilihan lain. Ya, biasanya akan dipotong sampai ujungnya, ujung belakang dari prostat. Jadi itu membuat kita tidak bisa ejakulasi. Jadi kita masih bisa, mungkin ada sedikit tidak parah disfungsi ereksinya, tetapi tidak bisa ejakulasi seperti itu. Kalau kita masih ingin berfungsi seksual secara normal, kita harus menggunakan cara-cara seperti ProLift dan UroLift tadi. Ya, kalau ProLift dan UroLift karena teknologinya berbeda, masih memungkinkan kita kembali ke normal seperti itu. Jadi memang perbedaan teknologi aja. Oke, next question. Next question. I'm 47 now on setting my ureter. Is it caused after hysterectomy of my uterus cervicovarium on 5 October? Then incontinence bladder occurred. The gyn referred to me a urologist and he found a stone block in the left ureter. Operated 5 December, put catheter for 2 weeks and stent in the left ureter which will be taken away on 25 January. I feel very uncomfortable pain and dysmenorrhea. What should be done, Doc? Okay. So I think basically what you have is what I call a urethric stent or double J urethric stent that's sitting in the ureter to protect the ureter, because probably the stone caused some blockage. So your doctor has left the stent inside the ureter to protect the kidney. Okay. The stent itself can cause a little bit of discomfort because there are two coils, one coil in the kidney, one coil in the bladder. So what happens is the coil can irritate the bladder together with the catheter that's put in. So I think your symptoms are mainly from these two foreign bodies that's put in. So I think once the catheter and the urethric stent is removed, you will feel much better. Some doctors will give some medication. Other than painkillers, they give some medication to relax the contraction in the bladder. Yeah, that's something that most people will use to help with the discomfort. However, the symptoms may still be there. It won't be completely gone until the two things are removed. Oke, jadi ini ada pertanyaan ya, saya coba singkat saja, bahwa ada seorang wanita ini harus memasang kateter yang uret di saluran kencingnya karena diangkat kandungannya. Jadi dia merasakan sangat tidak nyaman ya, dan tanya bagaimana harus dan apa yang dilakukan. Ada rencana tanggal 25 Januari ini akan diambil sambungan tersebut ureternya karena sudah selesai. Jadi Dokter Ronny menjelaskan bahwa memang dokter kandungan waktu melakukan operasi dia memasang kateter itu kemungkinannya untuk membantu kinerja dari ginjal. Ya, jadi tujuannya menyelamatkan ginjal kita, fungsinya supaya normal. Jadi ketika ada dua benda asing dimasukkan ke tubuh kita, memang reaksi yang normal dari tubuh kita yang merasakan tidak nyaman. Biasanya selama waktu itu dokter akan memberikan obat-obatan, ya seperti painkiller atau obat-obatan yang lain untuk membantu kita badan kita biar lebih rileks ya. Berarti kontraksinya tidak sangat mengganggu. Dan biasanya nanti setelah dua ureter ini diambil pasti nggak ada masalah. Jadi ibu nggak usah terlalu khawatir,
ini masalah yang normal. Tapi selama period sampai tanggal 26 menunggu ini memang harus minum obat, walaupun obat itu tidak bisa 100% menghilangkan rasa sakitnya. Tapi nanti setelah diambil, pasti selesai masalahnya. Begitu. Oke, next question. Next question. Never heard about the Urolith. In what condition patient should go with this procedure compared to TURP or TUVP though? Patient will be under FA. How effective? How long stay in hospital? And patient will be have side effect. How much is the price? Okay, so the urology is used to treat those patients that will be treated with TURP or TUVP, benign enlargement of the prostate. So like I mentioned, it's done under sedation. There's no need for full general anesthesia. Most patients just go back on the same day. At most, they stay overnight. So the side effect, immediately after surgery, they will find that definitely there will be blood in the urine because we just placed the implants. The blood in the urine, for most of my patients, they tell me it lasts up to about 3 days. To drink lots of water, it clears up. Some of them will have some discomfort where they pass urine. It can last up to a week or so. And a lot of patients, immediately after the surgery, they find the urination, the flow improves very well on day one. Then because of the swelling, it will deteriorate a little bit. Then by 1 to 2 weeks, it comes back again. They find that they pee much better. By 4 weeks, most of them are quite happy. So the surgery cost also depends on how many implants we need to place, because the bigger prostate requires more implants. The slightly smaller prostates will require less implants. Yeah. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang sangat bagus karena pada hari ini kita sama-sama belajar tentang urolith ya. Jadi pasien dengan kondisi apa sih harus memakai urolith ini dibandingkan kita harus operasi menggunakan TURP atau menggunakan green laser tadi, laser yang hijau. Dan apakah pasien akan di dalam FA atau maksudnya adalah full dibius ataukah tidak, dan bagaimana efektivitasnya, berapa lama harus di rumah sakit, dan apakah ada side effect dan harganya berapa. Jadi Dokter Ronny menjelaskan bahwa urolith itu memang dipakai sebuah opsi. Ketika kita nggak mau dioperasi dengan TURP atau dengan TUVP, kita mau menyelamatkan kita punya fungsi seksual kita mungkin harus ke urolith ini, pakai teknologi urolith yang baru ini. Dan pasien tidak dibius total, ya, jadi hanya dibius bagian dan bisa pulang langsung pada sorenya. Dalam kondisi tertentu yang mungkin lebih berat, mungkin harus stay semalam, itu sudah paling berat, tapi biasanya hari yang sama bisa pulang. Side effect-nya adalah mungkin kita akan menemukan dalam waktu 1-3 hari ada sedikit darah di kencing kita karena kita memasang implan di dalam saluran kencing kita. Ya, jadi dan cost-nya juga, jadi cost dari operasi ini tergantung berapa banyak implan yang dipasang di dalam prostat kita. Karena semakin pembekakannya semakin besar, semakin banyak implan yang dipasang di dalam prostat kita. Dan dalam beberapa minggu ke depan, dalam 1 minggu biasanya, kita akan merasakan sedikit tidak enak ketika kita kencing. Dan itu hal yang lumrah. Dan biasanya kalau nanti ada segala jenis side effect pun, biasanya 1 bulan itu maksimum sudah tidak akan merasakan sakit lagi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Next question. How to know the kidney cancer, Dek? Can do the biopsy? If not, besides the CT and MRI, is there other examination? Okay, so early kidney cancers are usually picked up
during health screening, because in most of the health screening packages, most patients will undergo ultrasound. So that's one of the first few ways that the patient can pick up. If the kidney cancer is in the advanced stage where it's very big, they may have some pain in the loin, that means at the flank, near the back, and some patients actually pass blood in the urine. These are actually quite advanced stages. Yes, CT and MRI is one of the investigations that we will definitely order if we think the patient has kidney cancer. There's no need to routinely biopsy the kidney because the kidney has a lot of blood vessels. So even in cases, let's say for example, we pick up the patient has kidney cancer, most of the time there's no need to biopsy. We'll actually go straight for surgery because sometimes the biopsy may not be that useful to show us the cells that we want to see, and the risk of bleeding actually is just way too high for this to be done. Unless the kidney cancer has already spread out of the kidney into other organs, then yes, sometimes you want to biopsy because some of these patients may need to start on chemo or immunotherapy before the surgery itself. So other than that, usually we try not to biopsy. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang bagus sekali ya. Bagaimana cara kita bisa mendiagnosa kanker ginjal ya? Dan apakah CT atau MRI bisa membantu mendiagnosa ini? Dan apakah ada cara lain? Ya, dan Dokter Ronny ini menjelaskan luar biasa sekali. Saya juga belajar hari ini. Jadi, biasanya kanker ginjal ini ketika stadiumnya masih rendah atau masih tahap awal, itu biasa kita akan deteksi ketika kita melakukan health screening atau general check up. Karena di dalam general check up ini biasanya akan dilakukan ultrasound atau USG. Ya, ketika USG itu kita akan tahu, oh ini ternyata ada kanker di ginjal kita. Jadi sebenarnya caranya simpel sekali. Dan untuk MRI dan CT ya itu sangat penting sekali untuk menentukan apakah ada benda di dalam ginjal kita untuk mengetahui apakah ada kanker di ginjal kita. Dan biasanya Dokter Ronny juga bilang ginjal kita itu tidak perlu terlalu sering dibiopsi atau bahkan tidak perlu biopsi. Ketika kita MRI atau CT kita melihat ada kanker di situ, ya udah diambil dioperasi gitu aja. Karena resikonya biopsi kalau kena ginjal itu lebih tinggi ya, karena ginjal banyak sekali syarat-syarat di sana. Jadi ketika kita biopsi resikonya untuk melukai itu lebih banyak daripada keuntungannya. Kecuali dalam kondisi tertentu bahwa kita tuh mendiagnosa ginjal ini ternyata kankernya sudah menyebar ke organ yang lain. Nah, itu mungkin diperlukan biopsi karena kita mau tahu jenis kankernya itu seperti apa sebelum kita melakukan kemoterapi. Jadi seperti itu penjelasannya. Dan terasa cukup mudah sekali dengan melakukan general check-up atau health screening. Oke, next question. Next question. When we measure the prostate gland size by ultrasound, what is the normal size of a prostate gland? Kenapa Pak tadi? So there are two ways that a urologist will measure the size of the prostate. One is using his finger when he does the digital rectal examination to give a rough gauge of how big the prostate is. Yes, the other thing we do will be an ultrasound. There are two types of ultrasound we do. Either we go through the abdomen, that means we put the probe on your tummy. That's why I call a trans-abdominal ultrasound. The other way is to put the probe through the rectum, like how we do biopsy. That's called a transrectal ultrasound. So from there, we can roughly have a gauge of how big the prostate is. So usually for most men, by the time they are 50 years old, they would have a 30-gram prostate. 30 gram? Yes. Okay. Yeah, 30 grams prostate for a 50-year-old man. So what's the size of the normal? Yeah, 30 lah, about 30. Most people hit about 30 by 50 years old. Yeah. Oke. Jadi ini Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mengukur ukuran prostat kita? Apakah dengan bisa menggunakan ultrasound? Dan berapa sih ukuran normalnya prostat seorang pria? Dijawab oleh Dokter Ronny bahwa ada beberapa cara untuk melakukan. Cara yang pertama dan paling simpel adalah memasukkan jari. Ya. Ketika seorang dokter ingin ngecek kondisi prostat seorang pria, akan dimasukkan jari. Ya, jari kedubur dirasakan ukurannya kira-kira besar atau tidak. Dan cara kedua adalah diketahui dengan ultrasound. Ya, dengan ultrasound ini ada dua cara. Yang pertama adalah ketika alat ultrasound diletakkan di perut kita. Di situ kita akan tahu ukurannya berapa, atau bisa kita masukkan melalui anus, ya ini disebut rektum ultrasound tadi. Dari situ kita akan tahu ukurannya itu berapa. Dan ukuran normal untuk seorang pria yang sudah mungkin agak berumur itu ada sekitar 30 gram seperti itu ya. Oke, next question. Last question ya Pak. Oh, oke. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum dibacakan pertanyaan terakhir,
karena waktu yang terbatas dari Dokter Ronny harus segera ke operating theater, kita akan ambil ini sebagai pertanyaan terakhir ya. Oke, this is will be the last question. Pertanyaan terakhir. Male, 60 years old. Is it normally if he pee every 3 hours at night? Okay, so waking up to pee, to pass urine at night after you sleep, that means you actually wake up from your sleep to pass urine, is considered abnormal. All right, so if you are waking up because you need to pass urine, then you should see a urologist. Of course, there are some patients who wake up because they can't sleep, they go and pass urine, then that's different. So the key is, if you need to wake up because you're worried that if you sleep through, there's a chance you'll wet your bed, yes, there's some issue, you should see a urologist. Oke, ini pertanyaan terakhir yang bagus sekali. Seorang pasien umur 62 tahun, semalam itu bisa 3 kali ke toilet. Apakah kondisi ini berbahaya dan harus ketemu dokter? Dan Dokter Ronny Tan menjelaskan, sebenarnya patokannya mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Ketika pada malam hari, kita harus terbangun karena kita harus ke toilet. Itu sebenarnya kondisi yang nggak baik. Ya, jadi sekalipun itu juga, maksudnya 1 kali kita harus toilet pun juga nggak bagus. Karena kita mungkin takut ketika kita harus tidur, menjamar mata kita takut kalau kita ngompol. Itu perasaan yang menurutnya sudah tidak bagus dan harus kita cek. Kenapa sih kita bisa punya keadaan seperti itu? Ya, beda dengan keadaan kita ketika kita bangun tidur, terbangun aja dan mungkin habis itu kita ke toilet aja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita terbangun karena kita harus ke toilet, nah itu harus dicek sama dokter seperti itu. Oke? Masih telah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.